Magandang araw karon day guys, magluto na pud ta og tinulang isda. Ay alugbati, malunggay, dayon guys nakaandam na pud ta diha og lamas. Duha ra ka klase na atong lamas, tanglad og sibulyon. Dayon ipabukalan na nato ang isda guys. Ayan, dayon ilunod dayon ang lamas. Then isunod dayon ni siya mga dahon-dahon. Simbol ra na siya guys nga pagkaluto. Basta diri sa probinsya, mga fresh og labas ang mga kuan, isda o gulay. Di na kinahanglan daghanon og lamas, lami na kay na siya. Yan lang. Thank you for watching.